ان خوارج سے جنگ کیا تھا. جنگ نہروان میں جب جنگ ختم ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ ذرا مقتولین میں دیکھو کہ اللہ کے رسول نے جو صفت بیان کی تھی خوارج کے سردار کی کہ اس کے ہاتھ میں خواتین کے عورتوں کے پستان کی طرح ایک ابھار ہوگا، موجود ہے یا نہیں ہے. جب لوگوں نے تلاشا تو وہ خارجیوں کا سردار مل گیا مقتولین میں سے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں خوشی کے عالم میں کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی جو کی تھی وہ میرے حق میں آئی، یہ خوشخبری عظیم میرے حق میں آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر پڑے. اسی زمانے میں شیعوں کا فتنہ ظاہر ہوا تھا، جنہوں نے کیا کہنا شروع کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہی خدا ہے، آپ ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لفظ خدا کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا یہ اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے. تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک گڈھے میں ڈال کر ان کو آگ لگا دی، زندہ جلا دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں قتل کرتا کیونکہ یہ مرتد ہیں، انہیں آگ کے حوالے نہ کرتا. لیکن وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں. یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین الہ نہیں ہے بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ ہے، یہ اسی وقت ظاہر ہو چکا تھا. ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں، اس طرح کے فتنے ظاہر ہو چکے تھے اور اس طرح دین کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی. یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی تکفیر کی گئی کہ یہ سب کے سب نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہو گئے تھے؟ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے. جو صحابہ اکرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے صحابہ اکرام کو کافر سمجھتے ہوں، یہ جنگ لڑ رہے ہیں. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہ سمجھے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائے، کیا خیال ہے وہ آپ کی بہو بیٹیوں کو پاک باز سمجھیں گے؟ آپ کو مسلمان سمجھیں گے؟ اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور ان کے دامے فریب میں ہم پھنس جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں کھول دے. ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں، تقدیر کے انکار کا فتنہ شروع ہو گیا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث پڑھیں، جیسے ہی مقدمہ ختم ہوتا ہے اور اصل کتاب شروع ہوتی ہے، امام مسلم نے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. یہ اس کے شروع میں جو اصل حدیث شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک قصہ بیان کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سند سے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے دو جلیل القدر عالم دین آتے ہیں علماء تابعین میں سے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری. یہ دونوں جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن کی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. یہ دونوں بصرہ سے تشریف لاتے ہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ. آپس میں چرچا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کاش کہ یہاں کوئی صحابی رسول مل جاتے، ہم ان سے اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق سوال کرتے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. وہ خود جلیل القدر عالم دین ہے، لیکن جب کوئی فتنہ ظاہر ہوا تو ہر کوئی فتنے کے وقت زبان کھولنے کا حق نہیں رکھتا، اہلیت نہیں رکھتا. اور آج دیکھیں جیسے ہی اس طرح کا کوئی فتنہ ظاہر ہوتا ہے ہر کوئی چاہے پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اپنی رائے دے رہا ہے فیس بک میں، واٹس ایپ کے اندر. کبار علماء خاموش ہیں اور یہ پوسٹ پر پوسٹ لکھے جا رہے ہیں. یہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں رہا کہ فتنوں کے زمانے میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھے. چنانچہ وہاں سے آتے اور کہتے ہیں کاش یہاں کوئی صحابی رسول مل جاتے، ان سے ہم اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے متعلق سوال کرتے. اسی دوران دیکھتے ہیں جلیل القدر صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. چنانچہ یہ دونوں لپکتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں معبد الجہنی نام کا ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے پہلے ان کی صفات بیان کرتے ہیں اس شخص کی اور ان کے حواری مواری کی. یتکفرون العلم ویقرؤون القرآن، یہ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ علم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں.
बारीक से बारीक नुक्ता लेके आते हैं। और अल्लाह के रसूल की हदीस में आप आपको बयान कर चुका हूं कि तकवा और परहेजगारी के अंदर, यहां तक कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने कहा सहाबाए किराम को कि तुम अपनी इबादत को उनकी इबादत के आगे हकीर समझोगे, इतने इबादत गुजार होंगे कि उनकी इबादत से लोग धोखे खा जाएंगे, लेकिन असल दीन तुम्हें पेश नहीं करेंगे। चुनांचे कहते हैं कि कुरान भी पढ़ते हैं, इल्म की बातें करते हैं, लेकिन साथ में क्या कहते हैं, यज़अमून अल्ला क़दर व अन्नल अम्र उनुफ। उनका गुमान है कि तकदीर नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी चीज के वाक़े हो जाने के बाद इल्म होता है, पहले से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज के बारे में नहीं जानते। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तकदीर का इनकार है। तकदीर के 4 मरातिब हैं, उनमें से पहला मर्तबा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़र्रे ज़र्रे के बारे में खबर है। वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। अगर किसी दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी भी खबर रहती है। जर्रे जर्रे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, और इस बारे में एक नहीं बेशुमार आयतें मौजूद हैं। आयतुल कुर्सी की तफसीर में अभी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने इसकी तफसील के साथ शरह की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत इल्म के बारे में। अगर मिले तो उस दर्स को सुने, यूट्यूब के अंदर मौजूद है। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है, और ये तकदीर का पहला दर्जा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमारा ये अक़ीदा हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसील के बारे में, इजमाली तौर पर, तफसीली तौर पर, हर तरीके से जर्रे जर्रे के बारे में इल्म रखते हैं, खबर रखते हैं कि आइंदा क्या कुछ होने वाला है। इंसानों को ज्यादा से ज्यादा इजमाली तौर पर कुछ खाका होता है उनके ज़हन में, जैसे आप अभी यहां आए हुए हैं, आगे क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, कहां सोने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, आपके ज़हन में भी खाका होगा, लेकिन तफसील का इल्म आपको है। अभी आप निकलेंगे, किससे मुलाकात होगी, किससे क्या बात होगी, कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। अभी यहां बैठा हूं, आइंदा 2 मिनट के बाद क्या कहूंगा मुझे भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कि ज़बान से क्या बात निकलेगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज के बारे में इल्म है, जर्रे जर्रे के बारे में। यह अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है। अगर कोई इसका इनकार करे तो तकदीर का इनकार करने वाला होगा, जैसे कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने शिफ़ाउल अलील के अंदर तफसील के साथ इसे बयान किया है। अगर तकदीर के मसले को समझना हो तो इस किताब को लाजिम पकड़े, सबसे बेहतरीन किताब। और भी बहुत सारे उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं। कहने का मकसद यह था कि अभी सहाबाए किराम बाहयात है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से यह सवाल हो रहा है कि इस तरह के कुछ लोग जाहिर हो चुके हैं जो तकदीर का इनकार करते हैं, तकदीर को नहीं मानते। क्या फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हमारे अपने तामुल पर अहले बिदअत के साथ और उमर फारूक अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तामुल के दरमियान फर्क को देखें। यह है अहले सुन्नत वल जमात का मनहज। अल्लाह के रसूल ने यह दीन उन्हें सिखाया था। फरमाते हैं फौरन कि जाकर उनको कह देना कि मैं उनसे बरी हूं, वो मुझसे बरी हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अहले बिदअत की सजा यही है। अहले बिदअत से किसी अहले सुन्नत का कोई दीनी ताल्लुक नहीं होता। इसी वजह से अहले बिदअत सहाबा इकराम ताबईन के पास आते और उन्हें कुछ सुनाना चाहते, ये इनकार कर देते कि आपसे कुछ नहीं सुनना है, कहते बस एक जुमला सुन ले, कहते कि आधा भी नहीं सुनना चाहता, और अपने कानों में उंगली डाल लेते। ये था अहले बिदअत के साथ उनका तामुल। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक ये दीन इंतहाई अजीज था। कहीं दिल के अंदर कोई शुबहा दाखिल ना हो जाए और ये दीन ना निकल जाए, क्योंकि शुबहात और असल दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को देकर गए थे, दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जैसे ये शुबहात दाखिल होंगे, असल दीन आपके दिल से रुखसत हो जाएगा, यहां तक कि बिदअत और बिदअती हजरात आपको महबूब आने लगेंगे, और जो उनसे डराएगा वो आपको मबगूज लगेंगे, उन्हीं को आप गाली देंगे। और हालत ये हो जाएगी जैसे हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि जब किसी बिदअत पर रद्द किया जाएगा तो क्या कहेंगे लोग कि आज एक सुन्नत छोड़ दी गई, आज एक सुन्नत उठा ली गई। हालांकि वो बिदअत पर रद्द कर रहे होते हैं, सुन्नत पर नहीं। तो ये वाकया सहाबा इकराम की जिंदगी में जाहिर हो गया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन कहते हैं उनको जाकर कह देना कि मैं उनसे बरी हूं, वो मुझसे बरी है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जाकर उनसे यह भी कहना कि अगर वो बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, लेकिन तकदीर पर ईमान ना रखे तो कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती, उन्हें जन्नत नहीं मिल सकती है। कोई तकदीर पर ईमान ना लाए, दुनिया का हर खैर का काम करते रहे,
اللہ رب العالمین کے پاس اس خیر کے کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول اسی طرح ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص القدر و نظام التوحید، یہ تقدیر پر ایمان لانے کا جو مسئلہ ہے، توحید کا پورا سسٹم اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، اگر کوئی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن تقدیر کا انکار کرتا ہے تو تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس کی توحید بھی ختم ہو جائے گی، توحید باقی نہیں رہے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو یہ ہے اہمیت اس طرح کے دینی مسائل کی، اگر کوئی اسے بگاڑنے کی کوشش کرے تو ہمارے سلف صالحین ان کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ایسے کھلا چھوڑ نہیں دیے ہیں، کھلی چھوٹ ان کو نہیں دیے ہیں کہ تم اس طرح دین کو بگاڑتے رہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کے اندر ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق کے اوپر قائم ہوگی، لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کیا زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ لیں گے، دنیا سے رخصت کر دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا، لیکن یہ حق کے اوپر قائم رہیں گے، یہ کبھی بھی باطل سے کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت اس امت میں قائم رہے گی، ان کی تعداد گرچہ تھوڑی ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہوگی، جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت ہوگی اور باقی 72 جماعت اس طرف ہے، تو ان کی قلت تعداد سے زیادہ، قلت تعداد سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کی کثرت سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، جو اصل دین ہے اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس امت کے اندر جو اور فتنے ظاہر ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، ان میں سے ایک انکار سنت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس فتنے کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا تھا کہ عنقریب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو کہیں گے اگر تم ان کو سامنے سنت رسول سے، حدیث رسول سے دلیل پیش کرو گے تو کہیں گے کہ ہمیں صرف قرآن سناؤ، ہمیں صرف قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور اس فتنے کی شروعات بھی صحابہ اکرام کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کے سامنے ایک شخص نے یہی مطالبہ رکھا، جب انہوں نے حدیث رسول سے دلیل پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن سے آپ دلیل دیں، حدیث سے نہیں۔ فوراً ان کی گرفت کی اور کہا کہ اگر تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو قرآن کے اندر تم نماز پڑھنے کا جو یہ طریقہ ہے دکھا سکتے ہو، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے دکھا سکتے ہو، طواف کا جو طریقہ ہے کہ ساتھ ہی چکر لگا رہے ہوں گے قرآن سے دکھا سکتے ہو۔ تو حقیقت میں یہ جو منکرین سنت ہوتے ہیں یہ منکرین قرآن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ایک دو نہیں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حدیث رسول کو حجت قرار دیا۔ بہت سارے لوگ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اور یہ بھی انکار سنت کی ہی ایک شکل ہے، کہتے ہیں کہ حدیث و قرآن میں فرق ہے۔ حجت ہونے کے بارے میں، حجت ہونے کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا درجہ برابر ہے۔ کسی مسئلے کی دلیل آپ قرآن سے دیں اور کسی مسئلے کی دلیل حدیث رسول سے دیں، اگر وہ حدیث ثابت ہے تو ایک ہی درجے پر ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے شروع میں ہی ایک باب قائم کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف صالحین حدیث اور قرآن کو حجت ہونے کے اعتبار سے ایک درجے پر رکھتے تھے، ایک درجہ دیتے تھے، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے مفکرین ہمارے اس بر صغیر کے اندر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے زور و شور سے یہ شوشہ اٹھایا کہ قرآن کا درجہ حدیث رسول سے اوپر ہے، پہلے قرآن کو رکھیں گے اس کے بعد حدیث کو، اگر ٹکرائے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا، قرآن پر عمل ہوگا، کیونکہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، شرف کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے یقیناً قرآن یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، لیکن یہ وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔
اس کی تلاوت عبادت ہے. اس کے لیے علماء نے وہ شروط نہیں رکھے جو قرآن کے لیے رکھے ہیں. معروف مسائل ہے قرآن کے ساتھ. تو یہ اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن حجت ہونے کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. چنانچہ ہمارے ہی ملک کے اندر امین اختر اصلاحی، حمید الدین فراہی، ایسے مفکرین پیدا ہوئے جن کی کتابیں ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی تفریق موجود ہے. علامہ شبلی نعمانی، جن کی ایک تحریر میں نے فیس بک کے اندر پوسٹ بھی کی تھی حدیث رسول کے بارے میں، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. مولانا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر کتنی جگہوں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں اور شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. اور یہ اکثر و بیشتر کس کا سہارا لیں گے؟ آپ کو دیکھیں گے عقل کا سہارا لے کر حدیث رسول کے اندر شکوک و شبہات پھیلائیں گے، یا کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں گے یہ آیت، یہ حدیث قرآن کی فلایت کے مخالف ہے. اس وجہ سے اس حدیث کو ہم قبول نہیں کر سکتے، گرچہ صحیح بخاری کے اندر ہو. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ان ابراہیم کان صدیقا نبیا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو سچا کہا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا. تو ہم قرآن کو مانیں یا صحیح بخاری کو مانیں؟ اس طرح دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے؟ تعارض ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، کوئی اللہ کے رسول سے بھی قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود قرآن کی مخالفت کریں گے؟ اگر آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ حقیقت میں حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کیا قبول کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالفت کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے صرف ایک حدیث جاتی نہیں ہے، حقیقت میں حدیث کا پورا ذخیرہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر غلطی کر سکتے ہیں تو دوسری میں بھی کر سکتے ہیں. اگر بخاری کی ایک حدیث چلی گئی تو کیا دوسری حدیث سے صحیح سالم رہ جائیں گی؟ اصل مقصد ذخیرہ سنت کو، احادیث رسول کو مشکوک کرنا ان کا ہوتا، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان انہی لوگوں کو پڑھتے ہیں. سر سید احمد خان کتنے مسائل میں انہوں نے انکار کیا. میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع میں ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے، اور ان کے ایک ایک گمراہیوں کو بیان کیا ہے کہ کیسے یہ ہمارے نوجوانوں کو، جن کے لٹریچر ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، دین بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی قیمتی ہے. یہ کسی سے بھی سیکھنے کی چیز نہیں ہے. اچھی طرح دیکھ لیں، سلف صالحین کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اسے بیان کیا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو دین، یہ علم ہے، یہ حقیقت میں دین ہے. کسی سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں کتاب و سنت کا، تو صرف علم حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین سیکھ رہے ہیں. فانظروا عمن تاخذون دینکم، اچھی طرح جانچ لو، پرکھ لو کہ اپنا یہ دین تم کن سے سیکھ رہے ہو. اگر وہ حقیقت میں آپ کو صحیح دین سکھلا رہے ہیں تو سیکھیں، اور اگر دین کے نام پہ آپ کو بدعتیں، گمراہیاں سکھا رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے جن فتنوں کے بارے میں اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا تھا، ان میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان ھذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ آہستہ آہستہ یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ جاہلوں کو لوگ سردار بنانا شروع کر دیں گے. ان سے آ کر دین کے مسائل پوچھیں گے، دین سیکھنا چاہیں گے ان سے، اور کیا ہوگا نتیجے میں؟ یہ بلا علم لوگوں کو دین سکھائیں گے. خود انہوں نے دین کو سیکھا نہیں، خود انہوں نے دین کو پڑھا نہیں، اپنے ذہن میں جو ایک تصور تھا اسلام کا، اسی کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے. فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. چنانچہ یہ فتنہ بھی بہت ہی شروع کے زمانے میں ظاہر ہو چکا. صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا امام مسلم نے. صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے واللہ اتنا انتہائی اہم مقدمہ ہے کہ اگر صرف اس مقدمے کو کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو اہل سنت والجماعت کا منہج اس کے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا. ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے امام مسلم رحمہ اللہ، ادرکت بالمدینہ 100 کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. مدینے کے اندر ایک دو نہیں، سینکڑوں، 100 لوگوں کو، اور مقصد سینکڑوں لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو کہنا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے موجود تھے جو مأمون تھے، انتہائی امانت دار،
ये लुटेरे चोर उचक्के नहीं थे, अमानतदार थे, तकवा और परहेजगार वाले लोग थे। ला युखज़ु अन्हुमुल इल्म, लेकिन इनसे इल्म नहीं लिया जाता था। ये खुद दूसरों के सामने आते थे इल्म सिखाने के लिए कि हमसे दीन सीखो, लेकिन नहीं, उनके नजदीक दीन बड़ा कीमती था, हर एक से नहीं लिया जाएगा। क्या कहा जाता? युक़ालु लैसा मिन अहलिही, ये अहले इल्म में से नहीं है, और अहले इल्म से ही दीन को सीखा जाता है। किसी भी गैर अहले इल्म से इल्म नहीं लिया जाता, दीन नहीं सीखा जाता। खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह से नकल किया है कि इनसे दीन क्यों नहीं सीखा जाता। ये खुद से सिखाना चाहते थे, क्यों नहीं सीखा जाता? कहते हैं कि इन्होंने किताबों से इस इल्म को रट लिया था, असातिज़ा के सामने बैठकर नहीं सीखा था। आज भी ऐसे लोग मौजूद है या नहीं? आज के जमाने में जिन्हें हम ब्रदर्स कहते हैं, ये उस जमाने से मौजूद थे। ये आज की पैदावार नहीं है। जिस तरह बाद लोग कहते हैं ना कि उलमा पीछे हट गए तो इनको मजबूरन आना पड़ा। मेरे भाइयों, जो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का जमाना है और उससे पहले का जमाना है, जो इस्लाम का सबसे सुनहरी दौर है, उस जमाने में ये पैदा हो चुके थे। जो खैरुल कुरून है उस जमाने में पैदा हो चुके थे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन पर भी आप इल्जाम लगाएंगे कि उन्होंने कोताही की थी इसलिए इनको मैदान में आना पड़ा था। ये हर जमाने में मौजूद रहे हैं, लेकिन हमेशा सलफ़े सालिहीन से तहज़ीर किया है कि ये दीन के लुटेरे हैं, जो खुद दीन नहीं जानते वो आपको क्या सिखाएंगे। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़ना नहीं आता, वो आपको दीन सिखा सकते हैं। लेकिन पता नहीं लोगों की अकल कहां चली जाती है, ऐसों को भी वो मुफक्किर समझते हैं और समझते हैं कि ये दीन हमें सिखा सकते हैं। ये तकाबुल अदियान के माहिर हैं। जो दीन इस्लाम का माहिर ना हो, दूसरे दीन अदियान का कैसे माहिर हो सकता है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, खुसूसन तौहीद अस्मा व सिफात के बारे में कलाम करे, जो सबसे मुश्किल तरीन बाब है, उलमाए किराम घबराते हैं इस मौजू पर कलाम करने से। और एक शख्स जिन्होंने किसी उस्ताद से इल्म हासिल ना किया हो, जो अभी अरबी इबारत पढ़ना लिखना ना जानता हो, जो असल मसादिर हैं मनहज सलफ को सीखने के, अकीदे के, उन मसादिर का नाम तक जो ना जानता हो, ये आपको तौहीद अस्मा व सिफात सिखा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बता सकता। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में वही तसव्वुर देगा जो उसके ज़हन में, और उसके ज़हन में तसव्वुर तौहीद का कौन सा आया? यही बातिल अदियान की किताबों को पढ़कर और कुरान से ज़ाती तौर पर उन्होंने समझा, कहते दोनों के अंदर एक सानियत है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, ईमान बहुत कीमती है, हर एक से सीखने की चीज नहीं है। ये फितनों का जमाना आज से नहीं, कदीम जमाने से है, और हमेशा सलफ़े सालिहीन ने इस तरह के लोगों से अपने आवाम को बचाने की कोशिश की है। आज भी उलमा यही काम कर रहे हैं। जिस तरह शुरू से इनकी मुखालिफत हुई है, आज भी मुखालिफत होती है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है कि सही दीन की हिफाजत करें, उसका दिफा करें, और इन बातिल परस्तों से इस दीन की कमा हक़्क़हू जहां तक मुमकिन हो सके दिफा करते रहें और सही दीन लोगों को पहुंचाते रहें। और भी बहुत सारे फितने हैं जिनका हदीस के अंदर सराहत के साथ अल्लाह के रसूल की हदीस के अंदर तज़किरा आया है। मेरा वक्त तकरीबन खत्म हो चला है, और मैंने शुरू में कहा था कि इंशाअल्लाह शेख मोहतरम आखिर में 5-10 मिनट के अंदर मेरी इस तकरीर का खुलासा भी आपके सामने बंगला में पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि शेख मोहतरम ये इनायत करेंगे और इसका खुलासा आपके सामने बंगला ज़बान में पेश कर देंगे, ताकि अगर किसी को कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो इसका खुलासा सुनकर उसे सही कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरी सांस तक सलफ़े सालिहीन के मनहज पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की हालत पर हमारी वफ़ात करे, नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हशर करे। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে ডাক্তার ফারুক আব্দুল্লাহ নারায়ণপুরী হাফেজাবুল্লাহর কাছ থেকে উর্দু ভাষাতে ফিতনা সম্পর্কে শুনছিলাম। আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছেন, যদিও উর্দু ভাষা ছিল, উনি খুব আস্তে আস্তে একটা একটা করে বলেছেন, কাটা কাটা উর্দু বলেছেন।
যাতে আমরা বুঝতে পারি। 100% না হলেও কথা কি বলতে চেয়েছেন আমরা বুঝতে পেরেছি। আর যারা আমরা জানি তাদের তো কোনো অসুবিধা নেই। তো উনি মূলত খুতবায়ে হাজা, যে খুতবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিভিন্ন সময় ঈদের খুতবা, জুমা, বিয়ের খুতবা, এইসব সময়ে যে খুতবা পড়তেন, খুতবাতুল হাজা, এই খুতবারই ব্যাখ্যা করেছেন। আর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি খাওয়ারিজদের ফিতনা, যারা খারিজিদের ফিতনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, শিয়াদের ফিতনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে শেষে ব্রাদার্স, যাদেরকে আমরা বলছি ব্রাদার্স নামে, আমাদের এখানে অনেকেই যে এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং তিনি কিছু কথা জামাতে ইসলামী সম্পর্ক খুব নাম না নিয়ে তিনি বলেছেন, তাবলিগি জামাত সম্পর্ক কিছু কথা বলেছেন। তো যাই হোক, আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা বুঝে গেছেন, তার জন্য আপনারা উঠে গেলেন। কিছু কথা আমি মনে করছিলাম যে বলবো, কিন্তু আপনারা উঠে গেলেন। যাই হোক, আমরা আর এই প্রোগ্রামকে আগে বাড়াবো না। আমি শেষে দোয়া করব। সর্বপ্রথমে আমি সেই ভাইদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, সেই ভাইদের জন্য যারা এত পরিশ্রম করে, মেহনত করে একটা মনোরম পরিবেশে কোরআন এবং সহিহ হাদিস শোনার জন্য একটা এই পরিবেশ তৈরি করেছেন। সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে, বোম্বাই থেকে বিজ্ঞ আমাদেরকে এনে আমাদের জন্য বক্তব্য শোনার একটা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে নেক বদলা দান করেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকে এর চেয়ে আরো বেশি ভালো প্রোগ্রাম করার তৌফিক দান করেন। অনুরূপভাবে যদি আপনাদের শুকরিয়া না করি এটাও ঠিক হবে না। আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ধৈর্যের সাথে খুবই সহকারে বসে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুনে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। এবং আমাদের বক্তাগণেরও আমি শুকরিয়া করি, যারা দূর থেকে আমাদেরকে কোরআন ও হাদিসের স্টাডি করে খুব কষ্ট করে দূর থেকে সফর করে এসে আমাদেরকে মূল কথা, বিশুদ্ধ কথা, কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিসের কথা আমাদেরকে শোনালেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই যেন একটা করে যে কোনো সবার বদলা দান করেন। আর সর্বশেষে আমি সেই রব্বুল আলামিনের প্রশংসা করি, যিনি আমাদের এই প্রোগ্রামকে সফলতার শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে সহযোগিতা করেছেন। ভাই সকল, আমরা এখন আমাদের জন্য যেটা দায়িত্ব হবে, যে কথাগুলো আস্তে আস্তে করো, যে কথাগুলো শুনলাম, কথাগুলোকে শুনে আমরা রেখে দেব না, বরং এর উপরে আমল করব। শোনাটা বড় কথা নয়, আমল করতে হবে। বিশেষভাবে আব্দুল্লাহ যে কথাগুলো বললেন, এই যুগে আমাদের অসুবিধা নেই, ক্লিপটাতে প্রচুর ঢুকে বই পড়বো না, অনেকটা ঢুকে আছে, বই পড়বো না, মানে তারকে নষ্ট করা বলেছেন। এদের বই অন্তরে এই ক্লিপটা তো অনেক আমরা বুঝতেই পারবো। যেমন একটা মানুষ বসে বসে আর হঠাৎ আপনার ভিতরে আপনি তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে যান, আপনি বুঝতেই পারেন না যে আপনি তন্দ্রা আপনার ভিতরে কোন দিক থেকে এলো। ওই রকমই ব্যাপার, ফিতনাটা এমন একটা জিনিস যে আপনি বুঝতেই পারবেন না কি করে আপনি ফিতনাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। তার জন্য সচেতন থাকতে হবে। বড় আলেম ছাড়া যে লোকদের পরিবর্তন করলেন, যেমন মৌদুদি,
আমিন ইসলাহি, এদের বইগুলো বড় আলেম ছাড়া কাউকে পড়া উচিত নয়। কারণ কিভাবে যে আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন আপনি বুঝতেই পারবেন না। তার জন্য আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আর একটা বড় ফিতনা আমাদের এলাকাতে এখন মাথা চাড়া দিয়েছে গোটা ভারতেই, আর আমাদের পশ্চিমবাংলা মুর্শিদাবাদে খুবই বেশি, সেটা হচ্ছে শাকিল বিন হানিফের ফিতনা। আলহামদুলিল্লাহ আমি ওর উপরে লিখেছি, একটা ছোট্ট ছেপেছে, আমার কাছে বিস্তারিত লেখা আছে। আর যেখানেই জানতে পারবেন শাকিল বিন হানিফের শিষ্য বলবেন, ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য আমাদের টিম প্রস্তুত আছে। এখন আগামী 26 তারিখ একটা ওই রকম ওই শাকিল বিন হানিফের ফিতনা নিয়ে একটা আলোচনা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। তো যাই হোক, আল্লাহ প্রশংসা করে আমি শেষ করছি। শেষে আমরা মজলিস শেষের একটা দোয়া আছে, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।